Muhtar kepada Dola. Santok Singh dapat kepada Huraj. Cuba rancang. Sekali lagi Malaysia menyerang. Sejarah kegemilangan pada era 70-an dan 80-an yang dicipta oleh barisan legenda bola sepak negara adalah detik yang banyak memberikan inspirasi kepada pentas bola sepak negara. King James, jolokan yang diberikan kepada Datuk James Wong, merupakan antara barisan legenda bola sepak negara yang pernah mengharumkan nama Malaysia di mata dunia. Kepada James, peluang untuk James. James, gol! Gol! Bermula dari usia 10 tahun, tokoh bola sepak ini telah menunjukkan minat yang sangat mendalam kepada sukan bola sepak. Memang I was interested dalam bola sepak when I was around 8 years old. Parents saya prefer me to study, tapi itu minat itu untuk bola kan is so great that sampai I kadang-kadang curi keluar around lunch time with kawan-kawan lah, dan we go to the padang and main bola lah. And then kadang-kadang my mother or my grandmother they come to the padang pakai rotan minta us to go back home lah. Tapi I was very interested in goalkeeping. Saya suka jadi goalkeeper, so I trained myself to be a goalkeeper. That's how it started lah. Ya, saya kenal James Wong dari tahun 1959. Okay, saya baru sampai dari Singapura. So, at the time, rumah James sebelah sama saya. Umur dia kurang lebih setakat 5 tahun lah berbeza lah. So, seorang ini selalu berkumpul lah. So, James just natural, luar biasa. Dan saya bertahun-tahun kita main sama-sama. Tim Taya, tim X-State, ada seorang buat satu tim dulu, Cosmos. Pergi Brunei lawan, pergi Sarawak lawan, dan tidak pernah kalah. And then dari sana, dengan kawan-kawan lain daripada Tanjung Aru, we managed to form satu tim. Under 15 kita sudah ada tim. Dari sana, we were spotted by ada satu institusi called Sanya. They were so interested in our team because we were playing maybe good football at that time. So they want to sponsor us. Apa yang membanggakan seawal umur 15 tahun, anak jati Sabah ini diberi kepercayaan menggalas harapan negara mewakili Malaysia dalam suatu kejohanan bola sepak belia di Jepun. Biarpun tidak menjulang piala kemenangan, namun ia suatu pengalaman yang cukup bermakna. When I was 15 years old already, Sabah atau Kota Kinabalu saw me and they selected me to represent KK lah, Kota Kinabalu as a youth goalkeeper. We went to Melaka to play the Burnley Cup in 69. Dari awal permainan memang saya rasa tim kami memang begitu hebat lah. So, sampailah ke final kami lah. Finalnya berjumpa dengan Selangor dan akhirnya juara bersama lah. Juara bersama. Dari sana, actually my football career sort of move up lah. After that, 2-3 years later, ada coach-coach daripada Scotland, dari England datang sini buat coaching clinics. I was even offered to go to Wolverhampton, England, to play. Tapi dia tidak materialize. Bila dia tidak balik England, dia balik pergi Australia. That's how I went to Australia to play for the semi-pro football di Sydney.
Dari sana lah. And then when I came back, I represented Malaysia and things like that lah. Sabah, tanah airku. Inilah semangat yang ada dalam diri anak jati Sabah ini. Bila kita main pre-World Cup di Singapura, yang where we beat Thailand 4-1 and all that, ada juga agent-agent daripada Hong Kong jumpa saya, mau bawa saya main di Hong Kong. Saya ada pergi juga to check it out lah. Tapi at the end of the day, play for Happy Valley, nama itu klub lah. But saya tidak lama di sana because ini personal lah. I not so happy with the arrangement. So saya tidak jadilah, I balik. And then also saya kena jemput juga by our dulu Sabah coach, dia punya nama Gerd Smith. He also invited me to go to German to play. So minta kebenaran daripada Presiden itu musim, Datuk Haji Muhammad Noor Mansor. Tapi he requested me to stay, don't go and play for your country, play for your state. So dari sana saya tidak pergilah. Bermula bersama Sabah FA, Datuk James antara penyerang terbaik yang pernah dilahirkan pasukan negeri di bawah Bayu. Actually saya betul-betul minat jadi goalkeeper lah. Tapi dalam ada satu hari kita ada satu perlawanan di Padang Tanjung Aru. So kita punya striker ni tidak hadir. Tapi saya yang minta permission lah to go and play as striker. Pasal I know I can play striker also, tapi I prefer goalkeeper lah. So I went to play as a striker lah. And then musim itu Peter Raja was I reserve, so Peter Raja was the goalkeeper lah. After masuk main striker and then you start scoring goal, dia punya interest became very strong. And then I decided dari sana I akan tukar posisi. Scoring goal better bah, because banyak happiness. Kalau you kasih masuk gol, anak marah saja. Bermain dengan Datuk James Wong ni, musim saya belia dia jadi coach. Dia orang pertama serap saya pergi Piala Belia Negeri Sabah, peringkat Sabah lah. Lepas tu pergi negeri apa semua belia. Lepas sejak tu bermain dengan dia lah sampai beliau bersara. Dia seorang sahabat yang baik lah. Tak sombong lah, dia banyak tunjuk ajar. Secara peribadi pun very open, friendly, keluar sama-sama. Kadang-kadang dia telefon bawa pergi kopi-kopi ke apa-apa. Selalu berhubung lah dengan dia ni. Kelincahannya beraksi dalam kancah Liga Malaysia sering menggerunkan pihak lawan. Turut mendapat jolokan balak oleh legenda bola sepak termasyur negara, Super Mok, Allahyarham Mokhtar Dahari. We train together, kita ada training bersama-sama, kita jadi kawan, and then dia pun sampai panggil saya nickname Balak. Pasal itu musim Sabah very famous for kayu balak. So dia orang ni fikir ini saya ni orang balak yang kaya betul. So I said no lah, I'm just an ordinary person. So tapi macam mana pun kita jadi kawan, and then dia pun ada nickname kan. Dia punya nickname ni kuda. Pasal bila dia lari kan macam kuda, very noisy lah. But he is very how you say, satu pemain yang I think any team would like to have him lah, because dia punya semangat, dia punya disiplin, dia punya work rate semua memang more than 100%. Betul-betul disiplin and committed. So it was very nice also to play with him when you have players begitu. Jangan yang players yang malas-malas lah. He is very good, and then shooting pun dia macam kerbau lah. Very strong boy. So it was fun. I enjoyed my playing days with him lah. Datuk James pernah membantu Sabah untuk menjadi naib juara Liga Malaysia pada tahun 1979. Dan yang paling manis, Sabah
pernah menjadi pasukan yang paling banyak menjaringkan gol dalam Liga Malaysia ketika itu dengan catatan 49 jaringan gol. Untuk sahabat tim, saya main dalam saya rasa 18 tahun for sahabat tim lah. Tapi I retire too early. I retire when I was 32 years old. Dia adalah satu-satunya idola kita lah. Sebut nama dia sama Datuk James Wong dengan Datuk Hassan Sani ini, kita dari kecil pun kita sudah mengenal. Tapi saya secara pribadi rasa sangat bersyukur karena tidak terbayang orang ini jadi idola waktu kita main kecil. Lepas itu sekarang sama-sama sudah. Nama James Wong sering meniti di bibir peminat bola sepak negara. Meletakkan nama Malaysia sebaris pasukan bola sepak handalan dunia semestinya menjadi impian bagi skuad negara. One thing good at that time, FAM atau Coach Carl Wegang, dia tidak mau orang luar ganggu dengan kami. So when we train, kita cari tempat yang, how you say, where people cannot come and disturb you. So we train in Fraser Hill for at least 1 more month before balik pergi KL, and then stay in FAM House. FAM House pun karena pagar itu tidak boleh keluar. So that was how serious it was. So peminat-peminat mau jumpa pun tak boleh. Datuk James pernah mewakili Malaysia di peringkat antarabangsa. Misalnya, kejohanan Pesta Bola Merdeka, Piala Presiden di Korea Selatan, Sukan Asia 1974, serta Sukan C 1977 dan 1979. Di mana-mana saja pertandingan itu kan, contohnya Pesta Bola Merdeka, we have our crowd, our local crowd, maybe boleh duduk dekat, I don't know, 30,000 maybe di padang Pesta Bola Merdeka punya stadium. But my experience sekarang saya pergi Thailand main final, sometimes we play Indonesia, tapi yang paling how you say nervous is Indonesia, Jakarta. Dia punya stadium pasal boleh muat 100,000 orang. So bila dia orang teriak, you boleh dengar lah. So bila kita mau cakap di dalam padang pun kadang-kadang susah mau dengar. Tapi the environment was very good lah for me dalam those days lah football. Cocok Hassan Jungjung mengejar kepada James, peluang untuk James. Gol! Antara sentuhan berbisa anak jati Sabah ini yang paling diingati oleh seluruh peminat sukan bola sepak tanah air adalah sentuhan gol kemenangan beliau 4 minit sebelum whistle penamat ketika Malaysia mengalahkan Korea Selatan 2-1, sekaligus melayakan Malaysia beraksi di Tamasya Sukan Olimpik di Moskow pada tahun 1980. Sekali lagi mencari James, Jungjung mengawal rapi oleh James. Stadium Merdeka menjadi saksi pertemuan dua negara ini gamat dengan sorokan penyokong skuad kebangsaan apabila kedua-dua pasukan terikat satu sama sebelum berjaya memecah tembok lawan untuk menempah tiket ke Sukan Olimpik di Moskow. Yang kita tahu musim itu Korea is one of the best team lah in Asia. But at that time Malaysia pun standard is quite high. So that's why bila kita jumpa Korea pun memang ada saingan lah. It's matter of you play well or we play well, begitulah. And dalam pre-Olympic kita jumpa Korea 2 kali. Satu di preliminary round yang kita sudah kasih kalahkan Korea 3-0. Final kita kasih kalah 2-1. Tapi final is different from a normal prelim round lah. Final is, you know, dia banyak butterfly in your stomach pasal you nervous. But once you settle down, everything should be okay lah. Bak kata pepatah, dayung sudah di tangan,
perahu sudah di air. Namun, suatu yang di luar jangkauan telah terjadi. Skuad Malaysia yang dipimpin oleh jurulatih dari Jerman, Karl-Heinz, telah menarik diri daripada bertanding di Sukan Olimpik sebagai tanda bantahan terhadap Moskow yang menyerang Afghanistan pada masa itu. Menerima keputusan tersebut umpama bagai kaca terhempas ke batu. Datuk James terpaksa akur di atas keputusan itu. Saya masih sedih sampai hari ini actually bila saya nampak Olimpik opening ceremony, closing ceremony, kadang-kadang you main balik lah kan. I wish I was there in 1980 to have witnessed this kind of live atmosphere yang every country is almost there and you play against one of the best in the world. So satu saja yang we cannot find out is because kami tidak pergi, so we did not play the games di that level. So if we had played that level, at least kita boleh tahu kita punya how you say standard of quality of football. So that is the saddest part lah, to be honest. Tapi FAM gave us a holiday trip in replacement. Dia bawa lah pergi world tour. We went to USA, we went to Brazil, we went to England, we went to Germany, we went to Switzerland, just to holiday and then play few friendly game lah. Tapi it's nothing compared to going to Olympics. But terima kasih lah anyway. We just went for a 1 month holiday. Pada zaman kegemilangan King James, Sabah turut menjadi antara pasukan yang digeruni lawan. Tim Sabah memang dulu very strong. Tony, my brother, also play for Malaysia. Tony abang saya lah. I'm number 3 in the family. So dalam kita punya family, kita ada 12 orang. One sister, one girl. Semua lelaki. Semua minat main bola. Kadang-kadang kita buat tim main 7-a-side. Dulu banyak 7-a-side tournament. Kita buat adik-beradik je semua main. My sister, dia suka main squash. So, dia represent Sabah playing squash. Yang lain-lain tu main bola saja. So, Tony sampai tahap home Malaysia. Harry pun masuk tim Malaysia, tapi tim Malaysia B, tapi dia punya, he broke his ankle. So, dia stop. Yang lain-lain tu play for Sabah lah. Like Vincent, like David, like Freddy, Tony, Harry, saya. 6-7 orang lah main Sabah at that time. Tapi banyak dia orang ni tidak lama main. Saya saja yang paling lama. Pasal dia orang kita sekejap terus ada yang mau pergi study sini sana kan. So tinggal saya satu orang. So since FAM is always calling me, I go lah. 1 tahun, maybe half a year I'm in Kuala Lumpur playing football. Saya tidak sempat bermain juga sama Datuk James Wong, tapi Datuk Hassan Sani saya ada main sama dia 3 tahun. Ya, saya masih muda lagi pada masa itu, 18 tahun bersama skuad Sabah lah. Jadi dia banyak bercerita tentang ini Datuk James Wong ini. Macam mana cara dia bermain, kepimpinan dia banyak bercerita tentang kelebihan Datuk James Wong ini. Cara dia shooting bola itu macam mana, sebab dia ada susuk tubuh yang tinggi dan besar, jadi itulah dia punya kelebihan ada di sana lah. Biarpun bukan berjuang mengangkat senjata di medan perang, namun sumbangan Datuk James dan rakan sepasukan yang lain mengharumkan nama Malaysia dalam kancah bola sepak hingga ke pentas dunia, sama pentingnya kepada negara. Sebagai seorang legenda sukan bola sepak negara, pastinya Datuk James melalui pelbagai kenangan pahit dan manis yang menjadi rencah kehidupan dalam meniti perjalanan dunia bola sepak.
during my days kan kita ada banyak friendly game. Kita lawan Red Star Belgrade dari Yugoslavia, kita lawan China, kita lawan few teams lah here and there. Of course my kenangan manis is of course the what you call pre-Olympic lah, kan pre-Olympic because number one kita qualify, number two saya jaring gol. So for me it's my what you call the most boleh katakan kenangan manis yang paling manis lah itu. Sebagai penghargaan, beliau telah dianugerahkan Pingat Gemilang Darjah Kinabalu PGDK Negeri Sabah yang membawa gelaran Dato' pada 3 Oktober 2016. Ini nasihatlah kepada aspiring footballers yang budak-budak lah sekarang ni. My philosophy is memang everybody can play football, perempuan, lelaki, old, young, everybody can play football. The question now is how good do you play? So yang untuk budak-budak sekarang ni, when they are under training everything, we must teach them the 100% basic skill dia orang mesti mau ada. Heading, control bola, passing bola, how strong to pass, how to cross, how to kick. Semua mesti diajar. They must have discipline. They must have commitment. They must be willing to work overtime. And coaches also saya minta jugalah, coaches yang nanti ajar-ajar budak-budak ni semua, be strict with them. Jangan terlampau relax. You have to be very very strict with these players. It's very simple. If you don't want to play football, then you go play something else lah.